महाशिवरात्रि के अवसर पर सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास संलग्न उत्तर एकटियाशाल के बैकुंठपुर जंगल में ऐतिहासिक करुणामयी काली मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। Stay tuned. बताया गया है कि इस मंदिर की स्थापना 1973 में बैकुंठपुर जंगल में की गई थी। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। इस मंदिर में सिर्फ शिवरात्रि पर ही नहीं बल्कि साल के विभिन्न समय में भक्त आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ 3 दिवसीय मेला और संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तीनों दिन भक्तों के लिए खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। यह इलाका जंगल के पास है, इसीलिए पुलिस और वनकर्मी निगरानी में है। पूजा तो अनेक दिन থেকে হচ্ছে, কিন্তু 1973 সাল থেকেই পূজা যেরকম চলেছে এরকমই আস্তে 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 মেলাটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। হ্যাঁ, আগত তো কিছু ছিল না, আগত শুধু একটা খেরার ঘর ছিল। হ্যাঁ, খেরার ঘর হওয়ার পরে আস্তে আস্তে টিনের ঘর হলো, টিনের ঘর হইতে হইতে এই পাকা মন্দির হলো। হ্যাঁ, পাকা মন্দির হওয়ার পরে এখন সবাই এই যে গ্রামের লোক বা পাড়া পরিষদ অন্য অন্য জায়গারও লোক এইটা সহযোগিতা করিয়া এলা মেলাটা বড় হচ্ছে। ভক্ত বহুদূর থেকে আসে, এদিকে জলপাইগুড়ি থেকে আসে, এদিকে নেপাল থেকে আসে, এদিকে পাহাড় থেকেও আসে, আমার গ্রামটা তো আছেই। হ্যাঁ, সারা বছরে পূজা দিতে, আর এখানে দৈনন্দিন পূজা হয়। এতে মা শ্মশানকালী আছে, শিব আছে, মনসা আছে, হনুমান আছে, রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ আছে। আজকের শিবযাত্রী উপলক্ষে ব্যবস্থা মোটামুটি এই যে খিচুড়ি হবে। হ্যাঁ, খিচুড়ি চলিবে আজি কালি, হ্যাঁ পরশুও চলিবে পারে। হ্যাঁ, আর এই যে মানুষের প্রসাদ আদি দিয়েই চলেছে মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। মানে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ আছে, ফাঁড়ি থানা থেকে ফরেস্ট আছে। হ্যাঁ, এটা একটিয়াশাল 2 নম্বর ডাবগ্রাম। ओम शिवाय नमः शंकर नमः।